Good morning, students. Good afternoon, students. Good evening, students. आज आम परिमिति सामुद्रिक क्षेत्र विषय पढ़ा अन्य एक क्वेश्चन क्वेश्चन हूँ गोटे सामुद्रिक क्षेत्र दुई सन्निहित बाहु और गोटे कर्णर दैर्घ्य यथाक्रमे 20 सेमी 42 सेमी और 34 सेमी हेले उक्त क्षेत्र बृहत्तम बाहु प्रति उच्चता निर्णय कर कौन कहला क्वेश्चन गोटे सामुद्रिक चित्र ए बी सी डी सामुद्रिक चित्रटा अंकन करेंगे दुई सन्निहित माने लगालगी एडी सहित बीसी लगी बीसी सहित एडी लगी एडी सहित एडी लगी दुई सन्निहित बाहु और गोटे कर्ण देछि यथाक्रमे गोटे 20 सेंटीमीटर बाहु गोटे 42 सेंटीमीटर मन कर ये बाहुटा 20 सेंटीमीटर ये बाहुटा 42 सन्निहित दुईटा लगालगी तार सामुद्रिक चित्र विपद बाहु एटा भी 20 हम एटा भी 42 हम ये त्रिभुज जहाँ ये त्रिभुज से गोटे कर्ण देछि 34 दुईटा बाहु जो नहीं कर्णटा ने दुईटा बाहु नहीं था ए कर्णटी नहीं था गोटे कर्ण जो अंकन कले दुईटी समक्षेत्र विशिष्ट त्रिभुज सामुद्रिक चित्रटी परिणत हुए दुईटा त्रिभुज आ दुईटा त्रिभुज क्षेत्रफल एटा गोटे त्रिभुज क्षेत्रफल गुणन 2 हेले सामुद्रिक चित्र क्षेत्रफल बाहर गोटे सामुद्रिक क्षेत्र दुई सन्निहित बाहु होची गोटे 20 सेंटीमीटर गोटे 42 सेंटीमीटर और कर्ण दैर्घ्य 34 सेंटीमीटर তাহলে 2 রে হলে এটা 10 এটা 21 এটা 17 10 21 17 সমকোণী কি বই করতে হয় না এটা সমকোণী ত্রিভুজ নয় তাহলে দেখি ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ যাবে সমবাহু ত্রিভুজ যাবে তাহলে কোন সমাধান লিখবা ABCD সামান্তরিক চিত্র সামান্তরিক ক্ষেত্র क्षेत्र दुई सन्निहित बाहु दुई सन्निहित बाहु किए से देखी एबी जहाँ चित्र एबी 20 सेमी बीसी 42 सेमी और कर्ण गोटे कर्ण देखी आम कौ कर्णटा नहीं एसी कर्ण एसी कर्ण के 34 তাহলে ABC ত্রিভুজ কি ত্রিভুজ অক্টেবল ABC ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজর এস হচ্ছে অর্ধ পরিসীমা কিন্তু বাহারিব 3 বাহুর সমষ্টি বাই 2 20 প্লস 42 প্লস 34 বাই 2 that is the AC दूर केते हला लिखि दवा 4 2 6 2 मिसले 6 3 4 7 2 9 96 96 बाई 2 ताने 48 S हला 48 S माइनस के ए केते हो 48 माइनस गोटे 20 माने 28 S माइनस B केते हो 48 माइनस 42 समान 6 S माइनस C केते हो 48 माइनस 34 8 रु 4 4 4 रु 3 ले 14 S माइनस C है 14 ताले अतएव ABC त्रिभुज क्षेत्रफल ABC त्रिभुजर क्षेत्रफल किरो फॉर्मूला पड़िबो कौन सूत्र विषम त्रिभुज क्षेत्रफल S होल टू S minus A whole into S minus B whole into S minus C that equal to A सर मूल्य कितने 48 गुणन S minus A कितने 28 गुणन S minus B कितने 6 गुणन S minus C कितने 14 तार होल इक्वल टू अब गुण नहीं कर दबा 48 होची 12 करते 16 33 के 48 16 टा 4 गुण 4 गुण 3 48 हे गला 28 7 गुण 4 7 गुण 4
ତାପରେ 6 ଅଛି 3 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ 14 ଅଛି 7 ଗୁଣନ 2 ତାର ବର୍ଗମୂଳ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା, ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଦବା, ଯୋଡେ 4 ରେ ଗୋଟେ 4 ଦେବା, ଗୋଟେ 7 ଏଠି ଗୋଟେ 7, ଦିଟା 7 ରେ ଗୋଟେ 7, ଦିଟା 2 ରେ ଗୋଟେ 2, ଏମିତି ଦେବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉଟା ଗଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଯୋଡେ 3 ରେ ଗୋଟେ 3, ଆଉ କଣ ରହିଲା, 4ଟା ରହିଲା। এই ଯୋଉ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ, 2 ଆସିଗଲା। 7 କୁ 28 ଦୁଗୁଣେ 56, 56 ଗୁଣନ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ଗୁଣିତ 600 କୁ 36, 6 ଗୁଣା 3, 6 ଗୁଣା 30 3 33, 600 କୁ 36, 6 ଗୁଣା 3, 6 ଗୁଣା 30 33, ଏତିକି ବର୍ଗ ସେମି। ଏତିକି ହେଲା ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଉ ଆମେ କଣ ବାହାରିବ, ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ एबीसी सामान्तरिक क्षेत्रफल 2 गुणन एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल, एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 2 गुणन 336 गुणिले 200 को 12 गुणन 1 6 1 7 2 3 6 672 वर्ग। ଏତିକି ହେଲା ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସେ କଣ ପଚାରିଛି, ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦିଟା ବାହୁ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ କିଏ, 42, ତା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଏ ଏକ୍ସ ନା ଦେଇଦିଅ। ଏହାର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ କେତେ, 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା, ଉଚ୍ଚତା କେତେ, x x। ତାହେଲେ ଅତএବ ଉକ୍ତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ, ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କଣ ହବ ନା ବାହୁ, ସେଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ସମାନ, ବାହୁ ଗୁଣନ ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା। ବାହୁ କେତେ, 42 ଉଚ୍ଚତା x, ଉଚ୍ଚତା x ଇଜୁକାଲ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 672 672 ବର୍ଗ। ତାହେଲେ x ରେ 42 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ଇଜୁକାଲ କେତେ 672 ବାଇ 42, 42 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହରା ହେଲା 7 ରେ ସରିଯିବ, 7 16 42, এটা 7 ରେ କଟିବ, 7 ଗୁଣା 63, 7 ଗୁଣା 63, 4 42, 7 42, 96, 96 ବାଇ 6, 6 ଧରିଦେଲେ 6 କେ 6 3 36, 6 36 16 96 ହେଲା 16। ତାହେଲେ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁଟି ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ବା ଲମ୍ବ, ଉଚ୍ଚତା ବା ଲମ୍ବ କେତେ, ଉଚ୍ଚତା ତ ପଚାରିଛି ଆଉ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା କ୍ଷୁଦ୍ର ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା କେତେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାହୁ କିଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଆସିବ, କୋଉଠି ଆସିବ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିବ ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ମନେକର ସିଏମ ଧରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 20 ଇଣ୍ଟୁ ସିଏମ, 20 ଇଣ୍ଟୁ ସିଏମ ଇଜିକାଲ କେତେ 672, ତାହେଲେ ସିଏମ ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ 672 ବାଇ 20, দুই ধরলে 10, দুই ধরলে 2 3 কি 6, 200 को 2 3 2 3 की 6, 2 3 की 6 12, 212
336 10 10 ରହିଲେ କେତେ ହେବ 33.6 ସେ 3.6 ମିଟର। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆସିବ 33.6। ଏଠି ପଚାରିଛି ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆସିଲା 16। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରି ପଚାରେ। ଏଇଟା ପଚାରିନି, ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ଏଇ ଟାଇପର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ନହେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଦେଖ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ସେୟାର କଲେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଲେ। କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦିଅ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।